हेलो गाइज तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज राखी पूर्णिमा मोर एत पर्यंत रजर वीडियो आसी ना दी तीन टा खंडे पेंडिंग अच्छी एडिट टाइम नहीं मैं टाइम मिलूनी मत एडिट करसाला श्योर पोस्ट करी किंतु रज पूर्वर मोर राखी पूर्णिमा वीडियोटा पोस्ट हो बोधे। सो आज आम कौन कौन करूँ आज आम घर को किए आसुँच कि आम क्या क्या जाऊँ आज तो फुल वीडियो देखो तो जानीपर। तो मत थंडा प्रबल तो मेडिसिन नौ फास्ट एपटे आम पुटल भेंडी एसब आम काटुच लंच प्रिपरेशन एपटे चाउल बिरी ग्राइंड ऑलरेडी अच्छी समस्त ब्रश वगैरह करसाला पिठा कर आउटे मटर तरकारी मटर सीझाई मसला मो चाह बना कहीं पीसी मैंने आसले सब मेडिसिन सकाल कर चाह ये तो लमर की भाई ए जे फैक्ट्री लपरी भाला मोरे हिटा नहीं मेरे बिस्का 50 नेबे कहिथिले पीसी आसी पहुंची जंदी आ हमर के चाह पर्व छादी थी मो बापा मो पीसी मो सान पीसी मो वर्ड पीसी सब उसके चाह कुंजली हम दादा ए फिराई जंदी से अपेक्षा करते पूजा सरेला पर से जा मिले आ मो आज जंदी आने पदे पेंटिंग एक बसती हम तो ये मो पीस रो सानो पो बहुत दिन पर माको राखी बांधीबी। तो अबे आम मामू घर को जाऊँ मामू को मामा राखी बांध मुझे भाई को राखी बांधि तो ये मिठा राखी चल जा यार कि भूमि नहीं या से और घसी आओ खाली आ तो आम जाऊँ मामू घर को एबे मो पीसी मो बड़ मो बापा को राखी बांधिया को आसले तब टीका लगे मो दादा को भी टीका लगे टीका लगे सारे पर हम राखी पर्व हम ए चावल फेंगु जदी चावल लगे घंटी चावल लगे सारे पर पुनी फूल काना वर देबे काना रे देके पुनी ओळो ओळे मारिबे तापर कानो फुल सिस्टम अछि ना काना रे देबे तापर ए सब मो बड़ पीसी करछन दी एते चावल राखीटा बांध दे चावल पके तापर ओळो ओळे करिवे एबे मुंडर थाली कुटिबे बड़ा बड़ा छा राखी बंसरी करंती तापर थालीटा को रखिबे तळे तापर राखी खुलिबे राखी खुली कि बापा डाहण हाथ रे बांधी पकेबे ताके भाई भौणी एमती बंधा बंधी होती आज को 50 वर्ष हेलानी एमती बांधुछथि मो पीसी रे 50 वर्ष हेई नाही 5 वर्ष कम अछि एबे बा ताको मिठा खोई देबो मिठा बरे मो बापा पई छेना पोड़ आछि एबे मो दादा को बंधा होछ राखी देखि पारिबे अपन राखीटा केते सुंदर हेछि दुकान बाछि बाछि से आनछथि आ बस्ता गार खुजी दिला ठीक से घंटी पकोछथि काले खसी जीवो का हां खाली किसी खसी गलानी हां आखि को न खसी जाओ एबे से समस्त छेना पोड़ आनछथि स्पेशल छेना पोड़ सेटा खोइबे बड़ बड़ पीस हेछि आपण देखि पारुथि केते बड़ बड़ पीस हेछि पाटर एकातर बसी होई नै छोट छोट पीस कर बापा को छोट पीस करिया पई कि मन अछि कि मो बड़ पीसटा खाइबी बापा सब बड़े बड़ पीस खाते माछ हो मिठा हो जा बड़ पीस खाते आ दादा खाइ देबे आ दादा हां अबे कले मुंडिया में बिहार होतंती जुआरी सरे परे ओय सुगा बने गो तापर म सान पीस रे पाड़ी आसिला से टिक्का पर टिक्का पकेबे तापर पुनी चावल पर चावल लगे पुनी टिके छिछि देबे ऊपर सोमो बेटे की करो दादा बाची बाची आनी जदी पश्चिम देखि आनी जदी ताका हाटरो नै के आसतरी हरेक चेम्बर हरेक मार 5 टका नै के आसतरी हरेक मार 5 टका
ବାପାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ବାପାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ବାପାଙ୍କୁ ସେ ଟିକେ ପୁଣି ଧାରାକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସ୍ପଞ୍ଜ ବାଲା ଥିଲା ନାଇଁ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ରାକ୍ଷୀ ବାପା ତାଙ୍କ ଛୋଟବେଳେ ସ୍ପଞ୍ଜ ବାଲା ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। 16 ବାଲା ରାକ୍ଷୀ ସ୍ପଞ୍ଜ ବାଲା ଯାହା କଥା ହେଇଥିବ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ ପଡ଼ିଥିଲା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗିଥାଏ କାହାର ବଡ଼ ରାକ୍ଷୀ। ତ ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ତ ଲିନୁ ଫିନୁ ରାଖିଛ ଆଣି ତ ଏବେ ଠାକୁର ଥାଳି ମୋଟର କୁଟାଗଲା। ଆଉ ଟିକେ ଓଳ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଟିକେ ହେଲା। ଏବେ ପୁଣି ଟିକେ ମୋଟର କୁଟି ଦିଆହେବ। ଏବେ କୁଟିକି ଗୋଟେ ମିଠା ଦିଆଯିବ। ଆମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ବାପା ରଖିଛନ୍ତି ଡାଇନିଂ ଉପରେ ପଇସା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ବି ଏବେ ଦେବେ। ଆଉ ମିଠା ଖାଅ। ହଁ ଆଏ ରାଜା ଆଏ ମୋହନ ଭାଇ ଆଇନ ମୋହନ ଭାଇ ଆସ ଆମର ବାନ୍ଧିଆ। ଧନ୍ୟବାଦ ସହକାରେ। ବଡ଼ ଆगे ସେ ଆगे ବଡ଼ ଦେ ହେଲା ଆମ ଏବେ ବଡ଼ ବାପା ଦାଦାଙ୍କର ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ସରିଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଯିବି। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପୁଣି ମିଳିବା ଆମେ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଦେଖ ବାପା ଭିତରେ ମା ନାହିଁ, ଦାଦା ପାଖରେ କୁଣି ନାହିଁ, ଆଉ ମୋ ପିଇସି ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପିଇସା ନାହିଁ। ଏମାନେ 4 ଜଣ। ମୂଳରୁ ଥିଲେ 4 ଆଜି ବି ସେ 4 ଆଉ କେହି କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଜି ଉଲ୍ଟା କଥା ହେଲା। ଆଜି ଭାଇ ବାନ୍ଧୁଛି ଭଉଣୀକୁ ରାକ୍ଷୀ मेरा दोस्त नहीं राखीटा देखा रिफ्लेक्ट होती राखीटा देखा ଏତିକି ରାକ୍ଷୀ ଟିକନର ମୋହନର ସବୁ ଅନବକ୍ସିଂ ଚାଲିଛି। ଏବେ ଲୁଇନାନୀ ଯାଉଛି ତା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଲୁଇନାନୀର 3 ଭାଇ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ 2 ଜଣ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ଏଠି ଆସିଲେ ସଭା ସାନ ଭାଇ ଇଏ। ଆଉ ଜଣେ ମଝିରେ ରହିବା କଥା ସିଏ ନାହିଁ। ସେଇ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଏକାଥରେ ବନ୍ଦାପନା କରିଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଲୁଇନାନୀ ଚୁଟି ଛାଡ଼ିଛି କେତେ ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଦେଖା। ଆଉ ଏତେ ଘୁରେଇରେ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିବ ବଡ଼ ଭାଇ କହୁଛି। ଏ ଟିକେ ଏବେ ତିଲକ କରୁଛି ସେ ବଡ଼ ଭାଇର। ବଡ଼ ଭାଇ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୋହନ ଦାସ। ତାପରେ ରାଜା ଭାଇ ଏବେ ଟିକନ ଭାଇ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଚାଉଳ ମରାଗଲା। ରାଜାର ଚାଉଳ ମରାଗଲା। ମୋହନ ଭାଇର ଚାଉଳ ମରାଗଲା। ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁଥିବେ ଟିକନ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିକି ଆସିଛି। ତା ହଷ୍ଟେଲରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି। ହଷ୍ଟେଲରେ ଏତେ ଝିଅ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡ୍ୟାସ୍। ଲୁଇନାନୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଛିଞ୍ଚିଲା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଛିଞ୍ଚି ପକେଇଲା। ଇଏ ପ୍ରଥମ ଭଉଣୀ ଆଗେ ଭାଇ ପାଖରୁ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା କରେଇଲା। ଯାହା ବି ହଉ ଏବେ ମୋହନ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମୋହନ ଭାଇକି ରାକ୍ଷୀକୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେ। ରାକ୍ଷୀଟା ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲୁଇନାନୀର ଚୁଟିର କିଛି ଜବାବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସାମ୍ପୁ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ଚୁଟି ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ମୁଁ ବୋଧେ ମୋ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିବି। ମୋହନ ଭାଇ ମିଠା ମାଗିବେ ତ ମିଠା ପାଇଁ ଆମର ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାହା ଟିକେ ମିଠାଟା ଆଣିକି ଦିଅ। ଏବେ ରାଜା ଭାଇଙ୍କ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ରାଜା ଭାଇ ପକେଟରେ ହାତ ମାରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପକେଟରେ ପଇସାଟା ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେବା ପାଇଁ ଭଉଣୀକୁ। ଦେଖିଲେ ହଁ ପଇସା ଅଛି ତ ବାନ୍ଧିଦେବା। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଟିକନ ଭାଇର ପାଳି। ଟିକନ ଭାଇ ପକେଟ ଦେଖିଦେଲେ ହଁ ପଇସା ଅଛି। ଏବେ ତାଙ୍କ ହାତ ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧା ହେଉଛି। ଏଇଟା ଟିକନ ଭାଇ ହାତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାକ୍ଷୀ। ଟିକନ ଭାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଟିକନ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ନାନୀ ପାଖରୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛି। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ ଜୁହାର ହେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ଏବେ ଟିକେ ପଜ୍ କର ଟିକେ। ଏବେ ମିଠା ଦେଖିଦେବେ ଆସିଗଲା କେମିତି ସୁଇଟି। ଛେନାପୋଡ଼ଟା ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି। ଛେନାପୋଡ଼ ପରେ ମିଳିବ। ଏଇଟା ଲୁଇ ଆଣିଛି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ହେଇ ପଇସା ଏବେ ଆସିଗଲା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇ 2ଟା ମିଠା ହେଲା। ଆଉ ଟିକନ ଗୋଟେ ମିଠା ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଟି ଫୁଲିଗଲାଣି। ଏବେ ଭଉଣୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛି ମୁଁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତେଣୁ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଜୁହାର ଲୋ। ତେଣୁ ଜୁହାର ହେବେ ମୋହନ ଭାଇ ଜୁହାର ହେବେ। ରାଜା ଭାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ଜୁହାର ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ଜୁହାର ହୁଏ। ଏବେ ପଇସା ଦଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ପଇସା ଆସିଛି। ଏବେ ରାଜା ଭାଇର ପଇସା ବାକି ରହିଲା।
एबे टिकन भाई पैसा दे दे एबे छुमु भाई पैसा दउछथि एरा छुमु भाई रो पैसा राखी पठाइछि छुमु भाई को राखी पठाई दे तो पैसा पारवा चलछि लुई रो बहुत पैसा आइला से मन खुशी आ लुई ने तोर पर गोरे छुमु भाई गोरे गिफ्ट देछि पूरा पुराना मोबाइल टा दे देछि तार सैमसंग मोबाइल सेटा छुमु नै गेला कॉलिंग करियो आ पर्व सैरा एबे सब भाई मान को मैं अनुरोध करछि से ताको भौणी को मिठा खुआ दो प्लीज से पछे जान समस्ते सब पछे ठिया हो मोटे बसे में समस्त मिसी की भौणी को पूरा मिठा खुआ भाई मान को अनुरोध करा होछि भाई माने भौणी को मिठा दियो भाई माने के भाई माने भौणी को मिठा दो बोले पैसा को पैसा दे दो से मिठा खाए बोले पैसा को पैसा दे दो और मिठा दो से खाबो कि नहीं आगे मीठा कहबे तपर ताकर फोटो हबो समस्त मिसी की भौणी को मिठा खुआ हां बडडा पीस कर गया जते मिसी नो थकी जाय जे खाई चलिबो आगर माने खाई मारे मिनी একটা নষ্ট কর না आगर ना ना आगे एक स्लोप देखो आगे आगर आगे टिकट खाइबो कांडियाला बोले हां एबे राजू मोहन भाई आ बागर ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆଉ ଆସିକି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ପାରିବ କି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଜାଣେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ତ ଆସିପାର ନାହିଁ ସେ ସିଆଡେ ରହିଗଲା ଏଇ ତା ପଛରେ ଚାଉଳ ଖାଇଗଲା ରେ ସବୁ ଖାଇଗଲା ଆଉ डेंगू को मुझे पड़ता है हाँ मझिरे रहब सान भाई समस्ते मिसिकी नानी रो चुटी टाण तो पुनी भी आसते राखी बांधिया मत अब राखी आनु ना फोटो नो मम वीडियो जाइछि दांतो रेड रेड तो एबे हमरा लंच टाइम चलछि দাদা তুই কই যা যা কোটা क्या नाम है आगर का बोल बापा बापा पानी मांगी देबे बापा को पानी दे दियो बापा पानी पी बापा नोडे बापा टंटी लागी जो दादा भात खा फांका को रखती दादा खाइए दे दादा मुझे डाली दियो दादा फांका को रखती आ आज पुस्तक टटड़ी मिलछि बहुत दिन पर पुस्तक आलू क्या है धनी दुकान पुस्तक खाती आम बादाम को पुस्तक भाभी खाई दो चढ़े दे खाली पुस्तक है तो तो आज राखी पूर्णिमा स्पेशल बिरयानी भाई मान तरफ खाई हुई तो नॉनवेज नहीं जाइलु खाइबा पई एबे हम रिटर्न करछु घर को तो ठीक थिला आज वीडियो देखा नेक्स्ट वीडियो रे टाटा बाय बाय।